بمكينات عينو بأورال ليهوم بلا يبهال بروديو أمليت أتل الخيدة አሁንም አቤታዊት እናት ሀገር ወይንም ሞት ኢትዮጵያ ወማይ የሚጠላው ነገር ካለ ምንም ነገር እንደተይዘ ያለ በጦርነት ይፈታል ኢትዮጵያ መስቀል ገብረስላሴ ወደ ሻዚኦምስ ዘአቤት ጦርነትስ ይትረፍ ሰዓረ ሐየለውን ይፈልጣዩ ሓንቲ ያቋንቁ ህዝቢ መስመር ዕላማ አፍታ በጠልና አነ ዘስታውሳ 12 ሰብ ተሪፍና مسجن مرحاو طلنا ابتي اموراز حزن كلت حيل زنبره تقادالاي ገብረስላሴ ገብረንስም አብይ ደርግ ወዲቁ በሕቶን ተጻድፍዎ ክም ሄይበለን ጸረ አብዮተኛ ተሰብስቦ ነው እዚህ የሚወጋ حصرن مررن بومباس አርቢጅስ ጥይትስ ኢሉ ቆሎ ሆይና አንተ ሁሉ ጊዜ በዚህ ቆላው የምትለከል ዘላለም በባርነት ነው። ስለዚህ መታገል የችግር መፍትሄ ኃይሉ ሐቀኛ መስመሩ ኃይሉ ህዝባውነቱ ኃይሉ ነዓላሙ ነቅ ዘይብል ምዃኑ በረብ ይጽላእ ኮይንካ ሁሉ ነገር ክትዛረብ ተአምር እዩ ግን ናይ TPLF ሰራዊት كم يوم؟ فازو تقيت كأنه يتمس كأبني مسألة. جزء دار كله وجزء دار مسا وسمينا من التجارين يريدوا ملك تابوت. قلنا يتجارى الله صنعت يا خالي مما رزق على سلزي ولا صنعت بزول كان كل جل زين. نظام بسقط سووا أن طلع إذا مسناينا شو. تحساس شحت شعتم إتن سمانان كلتن عمة مهرت حيلن محاورن سرعة درج كملا تقراي توقعو دحر موسع جنبار موتن حيتن أبزولو جنبارات دبرة تاورن جنان كمن بتاع عسيل واللوم نفاس موجع كمر دنجاي قاساين دبرة تاورن مأخل ببقسنا قطع متقعتن كم مكلاخل وردان غيرو بأقار برقيداتن مكنايزدن نفرتن كحدس راغيرو عرض لنزلئين زن كبابيتات የወቅቱ ጥያቄ በጠረጴዛ ዙሪያ ተሰባስበን እንነጋገር ብቻ ሳይሆን አንክሮ መዋጋት በመሆኑ በጊዜያዊ ድል ያበጡትን ጠላቶቻችንን ለማፈንዳት ዝግጅቱ በተጠናከረ ደረጃ መቀጠል ይኖርበታል። በርግን መካኒክስ ክፍለ ጦራችን በዋለባቸው የውጊያ ውሎች ማለትም በሰሜን ጎንደር፣ በደብረ ታቦር፣ በስቴ፣ በወረታ፣ በጸደ ማርያም ጠላትን በመበታተን በተለያዩ ጊዜያት በርካታ ድሎችን ሲያስመዘግብ መቆየቱን ወገን ብቻ ሳይሆን ጠላቶቻችን ራሳቸው የሚመሰክሩት የሐቅ እውነታ በመሆኑ ድላችን ለወደፊቱም በርትቶ የሚቀጥል ይሆናል። ንገስጋስ መጥቃዕት ሰራዊት ህወሓት ንምዕጋት ኢሉውን አጥቂዑን ኣብ ዝነበረን መምላስ ኢሉ ካብ ክፍለ ጦራት ሻብዓይን መበል 25 ሰውጻጹ አጋር ሰራዊት ደርግ ካብ ብርጌድ አየር ወለድ ኢሰፓ 102 ከምውን ካብ መምርሕ ኮር 603 ዝተውጻጸ ብሓፈሻ ልዕሊ 32 ሽሕ ዝኸውን ሰራዊት ደርግ ኣብዘን ቦታታት ካብ ጉናን ክምር ድንጋይን ደብረ ታቦርን አሎ ኣብ ዝበሃል ገዛእ መሬታት ተሓዚሉ ኣትኪሉ እዩ ዘሎ ንሰራዊት ድማ እዘን ቦታታት ኣስጢሙ ክሕዝ ሓይሎም በደን ዝበሎ ሰራዊት ህወሓት ቆሪጹ ክገጥም የለዓዕል ወዲው የሰልጥንን የዳሉን ኣሎም ወንበዴው ቀደም ሲል የጀመረውን ወታደራዊ ስልጠናና የከባድ መሳሪያ ልምምዱን በማጠናቀቅ ላይ ሲገኝ በወረታና በጪስ አባይ አቅጣጫ ማጥቃት ለመዘንዘር ዓላማ እንዳለው ተገምቷል። የአራተኛ በርግን መካኒክስ ክፍለ ጦር በዚህ ሐሙሲት ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ሁለት መሰረታዊ ተግባሮችን አሉት። አንደኛው ለ603ኛ ኮር ተወርዋሪ ነው። አንደኛው ተግባሩ። ሁለተኛው ተግባሩ ከርብ ድልድይ እስከ ጢስ አባይ ድረስ
የመከላከልና የመልሶ ማጥቃት ግዳጅ አለው። በሁለት ያደረገ ግብአተ መሬት ደርግ ጋህድ ገይሩ ንምላእ ህዝብታት ትግራይን ኢትዮጵያን ብዓወቱን መስዋዕቱን ከበስር ዕላሙን ዕጥቁን አስጢሙ ዝምርሽ ዘሎ ሰራዊት ህወሓት ድማ ደርግ ነታ ዝፈልጣ በትር ወያነ ከዕርፈሉ ተዳሊሎም حمد ابن قوت لتمثلهم بفلت إليو مسناخلاتهم بوي كمن كسغاس قالي خاءتهم هندبت آتيخا خمش لها تعبتم بوتاتات كاتنكر قرم قرارم بداق مودبا هنقص على علم متكلم تمعاتن ساينس تميركا عود كابيدكا يا حنز متقعتها وتهدراو لؤخ حيزو نابت جنبار يهننلو كابتن أبت جنبار تاريخ زير السع مستنكراو سرحيت كفتصما عمام استوهاب دمام عبعدوا سلطنا وسيدا بقي عالسداروت كفل سراويت أورورا نابت جنبار مقشا جميرالا كرامات نحاسة شحت شعات 181 عام تمرد بخلت قص إن مأخل هاجر قعزو تغير بخلت جنبار حريو بقندر بتكذا غيره ما يصير زبز حيلنا دما بوز بقبو يخات تبلان نايت ودنيرو زعابي حيلنا بوزي بقبو زنمر حيل مسوار زعابي 650 كور سلا زنمر بوزي كخيت تغيرو ناتنا أهدو دما ألولاون بونيرم ناتنا أهدون بقندر كتكيدي تغير زخدنا له وقت خرمتي نيرو نحاسة 16 ما يتصوروا عنا ماريا معلتي نيرو ما يتصوروا عنا نصبحيت 10 شوعته عدرك حديرنا بوغيرنا بتبرخا وريدنا نمريت محرا اتينا وصينا مرواز بحال عدو وصينا مرواز بحال عدو وصينا او ناي سلسته معلتي توسنه ناي صلاه انقساس نيرو وتواغينا انت بتكزه بجلبا اينا سغرنا كفلطر ملوس بطعمي زغرميو شعبتا انكا تساغرنا اينا بوغيرنا بماي صبري ماي صبرن يمان غديفنا بجانا مرا غيرنا بطواز بحال بوتا اينا اتينا مسكرم خلت ناي درغ بعل بعلو نيرو بعراي معاتو عر حريدو خبعل ابزحاسو وغز جمرنا له نير تساغرنا مالتي شعو خور جنرال سعره ينقصيلنا شعو انا فتو قاطام شعو ندا عردي ينيره عردي نيره نعنا زمرحنا مرحو طلنا ياو ول مانجسي نيرو امرا مختلي نيرو ابزو طوها مسودانا بمربا غدبي እንዳተዋጋና በገርና ናብ ደብረ ዘቢጥ ባል ወታ አይና አዚና ንጎንደር ካሁን ከልከለና علامة نيرنا وناس ناي قبوخ وينات كجبر كله بقندر زل حيلي حجزنا قبوخ ما تخلي حيل نسو وزل حيلنا حجز تماجون نتوزن جورخينات عنك فاتي سلازم إحنا نتوزن حيل غنقرص لنا ناوي كيمز نا قبوخ يمز كم ويلنا وفيرنا وجن عوتن التفلت بجنرال سعرت مراح كفل سراويت أوررام 4 رجمنتات مسحادة أهدو كبيد برات دبر بيسات زور ورح زلو حيلي الدخمام نام نفاس موج أكتاعتون متقعتا ختقوهارن مدب حيزا أتكيل اللام سراويت درق زقبرو تدقاقا متقعتات النامكتت عبت خبابي مزركب هزبين ناتراخبت دما وغنن دقاف الناي مقبا سرح تسالت الله كفل سراويت أورورام بايزوين مجمريا غزي افتا جنبار اذا خدكو انا حنت رجمنت حزي غانا نفاس موجا انتي توعه نفاس موجا فتقع كعص اسلو زلو كاب دبره تاورد مص حيلي نفاس موجا
ዘጥቃ ዘላ ሓይልና መጽዩ ነቲ ናይ መጥቃዕቲ ናይ ወገን ከየፍሽሎ ግድን ክዕጾ ነይሩ ኣብ ንፋስ መውጫ ናብ ደብረ ታቦር ማእኸል ክምር ድንጋይ ዝበሃል ስለዚ ናብኡ ክትከይድ ደሞ በረኻ ቆላ ጋይንት ዝበሃል ኣሎ ታች ጋይንት ዝበሃል ቦ ኸይድካ ናይ 2 መዓልቲ ክሳዕ 3 መዓልቲ ዝወስድ በረኻ ኸይድካ ገደል እዩ ካብኡ ደይብካ ናብቲ ደጓዕኻ ክትዓፁ ትኽእል እና በዚ መንገዲ እዚ ግዳይ ተዋሂቡ ንኽኸይድ ከለኹ ኣጋጣሚ ናይ ንፋስ መውጫ መጥቃዕቲ ሓደ 3-4 መዓልቲ ክናዋሕ ተወሲኑ ያው ጸላእ ክመፀና እዩ እናተኸላኸልና ዝኾነ ስትሮንግ ሆልድ ሰሪሕና كاو نتخلخلنا في دبر زي زبال نتخلخلنا نتصلاو نصنعنايو نفاس ما وجا زل سلالفه خمي تنا حزب سمعيتو نا حزب سمعيت نا اوراجا غاينت حزبي انصار درغ زقانس حزبي يفلطي حيال حزب عطقيو تانكتان نا درغون زقاصل مخان يفلطي سلازي زعطق حيل نا اوراجا غاينت نحنا انت نتخلناون كواغنا يخلي زل منالات كواغنا يخلي بزغبا خاب زي تردعو زلوني نقرنا نير قنتايات بهالنيرة حزبي نحر عطقات ملشا ويكعن نحر توكسلنا حرق بارون كنقتل كم زي قبع انت خويناون مبتن تخسين سماي تزي كوين مسوات نخفل هناك حدا ناي قبار حزب مقتال مالت زي فلتنا حزب مقتال مالت مسز وراجا غاين مباسي سلازي زي بتعام كل تقارا لا يبصنع الزحزو طرالا ام حارنيا زخل سوي نبره شو مستهزوي مراد قانقا حلف لهم تمهراي نايدر غز نبره وني هاش لاسه تمهراي غلز نبره حارنيا زخل سنكوتو الناس دينا ام تغارلتي እናቴ ለማ እናቴ ጥራሐት ፍለጥ እናቴ ለማ አቤት ይላቶም ታሰቢቲ ቤቱ ክፈቲ እሳት ናቃጥላለን ይለማ ታው ታሰቢቲ አይ ድሊ ናት ከፊታቶ ትገዛ ምስ ከፈተቶ ተሲና አልዒልና ተሞጎጎና ይተዓዲ ደው ይዝብል ከምና ዓድና ተሰክተት ይኮን አልዒልና ተሞጎጎፍቲ ምድጃ ክንሰክተቶ ምስበልና ተረዲኡ ታሰቢቲ ባዕላ ሰሪሓትና ባዕላ ሰንኪታ ሃይባትና አጋጣምተም ህዝብ ኻሽ ማግለለ ኢሆም ምስኻው ኮይና ህንዋጋኢና ቅድም ሕጁን ከምዚን ዋጋ ጸኒሕና ኢና ታንክተ ተረፈቃጽልና ኢና ስለዚህ ከመይ ከምንስለፍ ነገርና እንበር ምሳኹሚና ኮይና እንደርግ ንወገይሎም ደብዳቤ ሒዘም ሽማግለል ኢሆም መንግስቱ ጠፍተው ይሄው የደርግ መንግስት ተመጣዋዲ ለጦርነት አባርቶም ማያውቅ ዝነበረ መንግስቲ ጠፊኡ ስርዓት ደርጊ ካብ ዝመጽና ኣብዚ ዝዓርፍናሉ መዓልቲ የለን ዋላ ሕጽረት ዕጥቂ ሃልወና ብዘለና ዕጥቂ ክንምክት ኢና ጸኒሕና ሕዚ ኣብዚ ዕላማ ብዘድሊ መንገዲ ክንደርግ ኢና አሁንም በዚሁ ዓላማ በታዘዝንበት ይብል ይልከኛ ቻለም ካለው ህዝብ ይልክን ፋሺስታው ስርዓት ደርጊ የብጽሕልና ካብ ዘሎ ግፍዕን መከራን ከናግፉና እዮም ከገላግሉና እዮም ዝብል እምነት ሒዙ ይልኽኒ ወያኔን ስሜን ኢትዮጵያ ሓራጊሩ ንዓና እንታይ ገርና ይረስዕና ሕተተልና ተባሂለ የመጽየ ንሕና እውን ምሳኹም ኮይና ክንቃለስ እንደሊና ሒዘ የዝኸይድ ምላሽ ድማ ይደልየ ለናንተ ጥያቄ እንድናቀርብ ላከን هوهات درسا لكن يا بالغا يقولوا هزماتين بعد لا يتمالو እግዚአብሔር ሰጠን ህዝባዊ ተጋሎ ኣብ ግንባር ደብረ ዘቢጥ ተከላኸል ዝቕንየት ክፍለ ሰራዊት አውራራ ካብ ምክልኻልና ምጥቃዕን ገዛእ መሬት ንፋስ መውጫ ሒዝካ ናብ ክምር ድንጋይ ንምምራሽ መዲባላ ፍታናይ ደብረ ዘይት ክልተ ነገር የነረን ሓደ ምክልኻል ነይሩ ታዛ ዓቤት ሓይሊ ጸላኢ ናብ ደብረ ዘይት ከኣቱ ታናይና ወጦለኒ ኣተከላኸል ነይራ ወሉ ማንጅ ሰሓዛ ማለት እዩ ይመጽእ ጸላኢ ቆሪጽና ነትርፎ ይመጽእ ቆሪጽና ነትርፎ ካኡ ብድሕሪኡ ተዳኺሙ ብዙሕ ሓይሊ ሰብ ኣብኡ ተዳኺሙ
ጨጨሆ እያ ትበሃል ታወታ ሓንቲ ድልድልላ ናይ ወለን ናይ ወንድ ጋይንትን መፈላለይት እያ ኣብኣ ብጣዕሚ እያ ሓይሊ ፀላኢ ኣብኣ ተዳኺሙ ብድሕሪኡ ንንፋስ መውጫ መጥቃዕቲ ይካይድ ንዑ ገዲፍናኡ ብኢድ ፀጋም ጌርና ረባ ጌርና ንንፋስ መውጫ መጥቃዕቲ ከይድና ፀላኢ ኣብዛን ደብረ ዘይት እዮም እንየው ኢሉ ናባና ገጥ ተሰብሲፉ ካብኡ ንሕና እንታይ ጌርና ታባስ ፊት ንፊትናስ ናይ 3 ሰዓት እያ ትኸድ ካብ ደብረ ዘይት ንፋስ መውጫ ክትኸድ ካብ 3 ሰዓት ኣይተሓልፍን ዳይሬክት ማለት እዩ ግን ብተዘዋዋሪ ስተወሰነ ሓይለፍታ ደብረ ዘይት ገዲፍና ሓይሊ ከም ዘሎ ብድሕሪት ትጉዕዝ ሓዲርና ሙለለይቲ ኢና ተጓዒዝና ሽንጥሮ እዩ ማይ እናረገፅና ኢና ቃ ካብኡ ትጉዕዝ ሓዲርና ብድሕሪቱ ማለት እዩ ንሰው ዝናሃለ ኣበይ ተኽስ ናይ ኣቲና ንፋስ ማውጫ ወፂሕና ቀውዒ ነይሩ ሸው ድሓር 12 ሰዓት ናይ ንጎ ምስኮነ ናፍቱ ፀላእ ዘሎ በረኽቲ ቦታታት ምፅጋዕ ጀሚርና بوتن إحنا زعتنا الخبيد برات تتعينن زنورة خبيد برات كجمل كأدجر راجفنا كنا تصور قال ملا بوتنا فليتنا إنا تنجيرناي كاو ناونت أنا زنوركو على جت بال الناتج تماريام تبالنا برغ زي لزوتا نات مدينة نينا باقيرنا هنا تخالتون أم فتنا تصير لني دحر جبار وتأم كافت جزا مسس فيلو خافتنا جباراتنا ينفاس ما خواجت وسن وتأم أفتخاون نافولت سلزغني باندخ واجه الناس أكمل تأصل نغيرنا تايلنا زين جوت هزين استوسن حيلي إني أولين استوسن حيلي زوزح نفتو واقول زنوركم جنبار خطيتي إني أجن كي تجرو أبزاميدا زي أجن 4 بي ام الله حدا شالك أون أميدا قد كوعت استقامت الليل تصنعتون يرويو تمس تصنعت طعم زرا إني غيرنا بحريو ياو تقوتات بزحيت واقعنا تتحزو 4 بي ام أرخبنا بعريت مسمر برايات نراون ندي سابا زمص حيلنا حرام ريتنا هيئات ولي حيدن بجفران هيدن نحنا نفاس موج عند حرينا غيرنا خمر دينغاي دفاع سريحنا 4 ورح زاكل في دفاعنا صنينا مجمريا مزبع ينيرت ناي غوندر مزبع كاوت ناي دبرتاور ناي بوناون مكل خال زنبره حيل صلاعي من نغا ينيرو افت غزي نسو نعو يتمريصو ناي غوندر حيل صلاعي تتطقعو اتناي بحر دار زلو وي ناي كالي ناي ماخل هاجر زلو حيل صلاعي عقم يفطرن يناغايو حيلو طرنيف كواغ كاي خيلن نقرارصكا مدخام ينيرو نوعو يتسالالفانا بستفالالي كابتات ناشلوكا متقع زنبره كم اون ينير تخكلنيا ما اكايدا مالتي مستتحازتون يعرفنا ولا حنت ليتشع حدرنا نوسرو قطا نفاس موجه مستواصاصن قصلو تهايل ناوي ندكمر دنگاي ناو نغنا ترارا مالتي هلخن وننيو افتشع غزي انا يذكر برينات بدون مساريا بጭራሽ كنورد يبلنان سو وحدي تويلنا خنوصن يبلنا نيدو بعلي تشكمو نير تمرحي بعلي برين ጭምር حيزنا يب دحريو نفاس ماوጫ 4 بين ملء مسحازت هادنا اورا نافت قصال ناي غنا ترارام منطر خوينا عبيون نفطيرنا يشعو سرعت درج ابتا ساعات نساون كوينو همون قلبون اب قدمي زولو سراوي دمسيسو تግራይ مئتاوي يخون امبر يترفن تግራይ داغم كرغصا زحزاون كقبصا زغبر حزباو حيلي اب قدمي يلوم حزب تግራይ ون انتخونه معات غفعتاتو زرعي يمو ايم لسو كاب مبال بلعلي كل منو اكال تقالس خوينو دقو نبرتون طريتون مستقالس يزلوم كل زي قنام 11 تحساس شحت شعات 182 عامة مرات نزنبرا كبيد متقعت درق سعيبوم بتقال لاي أموراي مرة حازنبرا كلتا حيل سراوي توحات أب إتصلاقي وديغن كابتوم أب تحتي أتقام خدتات أب إتصلاق أزودو جغان تقادل تتقراي دمام حدا قبر سلاسة قرنس أكحسايوم اتوم زحزوو نسبكت بروباغاندا كوعل حقينم بزعبا قدلن حزب تግራይን انتحتوو كسمعو وزغبا اتحق دقا نغرو منبر
ዝደለይዎስ ኣይርኸቡን። ለምሳሌ አረገም በልጅ ሰሙና ለድግበት ከቤቱ ያከለበት የሚቆጣት ህዝብ የወደመ አንተ ቤት ያሉ ደግሞ ወይም አይቀር ከማን ጋር ነው ወይ ከነሱ ጋር ከፊት ከነሱ ጋር ይጋድ ካብ ግፍዕታት ደርጊ ንኣብነት ኣብ ኣረገን ዝበፅሐ ብዙሕ ሰላማዊ ህዝቢ ብግፍዒ መርሸንትን ማሕረርትን ምቅፃልን ዝተወድአ ህዝቢ ኣሎ እንድሕር ተጋዲልካ ንደርጊ ዘይትቃለስ ኮፍ ኢልካ እንተጸኒሕኻ ናብ ነፍሲ ወከፍካ ትበጽሕ እያ እዚ ጉዳይ ሃልዋትን ውግንናን እዩ ተባሂሉ ነቱ ርእዩ ይቐርብ ኣብ 71 ወይ 72 ይመስለኒ ደርጊ ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ንዕዳጋ ብዝተኣከበ ህዝቢ ብኣድራጋ ጠያይቲ ቀትሪ መዓልቲ ክሃልቕ ተገይሩ ብመንግስቲ ብወተሃደራት መንግስቲ እንታይ ከም ዝኣበሰ ዘይፍለጥ ኣብ ዕዳጋ መዓልቲ ቀዳም ሰላማዊ ህዝቢ ብጠያይቲ ረጊፉ ግፍዒ ተፈጺምዎ እዚ ናርኣኻ ትምባል ጽባሕና መን ምዃኑ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ፈጺሞ ይዋጽም ካልኡ እውን ኣብ ሓውዜን ዝበጽሐ ግፍዓዊ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ጭላ ዝበጽሐ ተመሳሳሊ ግፍዒ ንሪኦን ምልዕዓል ዝግበረልናን ነይሩ ብስሩ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ከማና ውጽዕ ከም ዘሎ ተረዲእና ኣነ ድማ ነዚ ኣሚነ እየ ተጋዲለ ከዛ በኋላ ግን ውስጥ ትግል ተግባር በቃ ኤሌክትሮ ብለን በቃ አምን የሚታገል ነበር ናብ ወያነ ከኣቱ ዝኽኣልኩ ኣብ ትግራይ ዝተፈላለየ ንዕድመን ኩነታትን ማእኸል ዝገበረ ኣወዳድባ ኣሎ ውዳበ መናእሰይ ውዳበ ደቂ ኣንስትዮን ካልኦትን ዝበሃል ኣብ ዝተፈላለየ ምንቅስቓሳት ምልዕዓልን እዩ ዝግበር ትግራይ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ብገዛእቲ ደርብታት ሓሳረ መከርኡ እናርኣየ ዝመፀ ህዝቢ እዩ ትግራይ ናይ ዓርሳ ቋንቋን ታሪኽን መንነትን እኳ እንተሃለዋ ኣይኽበረላን መሰል ትግራይ ኣይሕለወላን ንኣብነት ኣብ 51 ኣብ ትግራይ ሓረምበጣ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ህዝቢ ከፊእዎ ክስደት ኢሉ እኳ ብፓርላማት ዘመነ መንግስቲ ግብርን ኣስራትን ከይከፈልካ ኣይትኸድን ተባሂሉ እቱ ንዓርሱ ዝብላዕ ዝስተ ዝሰኣን ህዝቢ ንስደት እውን ተኸልኪሉ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ወፅዓ ዝነበረ ህዝቢ እዩ እቲ ወፅዓ ካብ ደርጊ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣቐዲሙ እውን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ እዩ ስለዚ መፍትሕቲ ናይ ህዝቢ ወፅዓ ዝኸውን ቃልስን ጥራሕ እዩ እንተዘየለ ዘለዓለም ኣብ ባርነት ምንባር እዩ ዝብል ኣስተምህሮ ይወሃበና ነይሩ ሓረስቶት እውን ኣብ ናይ ዓርሶም ውዳበ ተመሳሳሊ መድረኻት የካይዱ ስለዚ ነዚ ናይ ገዛእቲ ወፅዓ መፍትሒ ምግዳልን ብቃልሲ ምፍታሕን ብምባል መናእሰይ ኣካል እቲ ቃልሲ ክንከውን የለዓዓሉ አንተ ሁሉ ጊዜ በዚህ ቆላ የምትለከል ዘላለም በባርነት ነው የሚሆነው ስለዚህ መታገል የችግር መፍትሄ ሁሉ ፍሩት ስላለ በሁሉ ስሪት መሰረት ድርጅቱ አሳፋሪ ነው ድርጅቱ ደፊ አይደለም ህዝብ ናይ ባዕሉ ዝነባበረሉ ስሪት እኮ ኣለዎ ኣነ ኣይጋደልን ሰለ ንምንታይ ዝብል ሕቶ እዩ ዝስዕበኒ ዘእስር ኩነታት እንተልዩን ህዝቢኡ ብመሰረት ስሪቱ ዝፍጽሞ እምበር እቲ ውድብ ኣይኮነን ሓሊፉ ዝኣስርን ዝቐጽዕን እቲ ስሪት እኮ ናይ ህዝቢ እዩ ናይቲ ውድብ ኣይኮነን እቲ ውድብ ድማ ናይ ህዝቢ ሕግን ክብርታትን መፈጸም ስለ ዝኾነ የተግብር ካልእ ከዓ ብናይ ቃልሲ ደርፍታት ተማሪኹ ኣብ ጓይላ እዩ ፈትዩን ኣሚኑን ወሲኑ ዝጋደል ብተወሳኺ ውዳበ ደቂ ኣንስትዮ ኣሎ ብውዳበአን ምልዕዓል ይገብራየን ኣይጋደልን ዝበለ እቲ ስረኻ ሃባ ክንዓጥቆሞ ንስኻ ቀምሽና ተኸደን ምእንተ ህዝብኻ ናይ ጀጋኑ ስራሕ ይብላኻ ታይምሲለ ዝበለ ድማ ይጋደል እቲ ምግዳል ብኸምዚ እዩ ግን የሰብ ቀምሽ የሚለሰብ ዝም ብለ ከዚህ የተነሳ ሰው ይታገል ይችላል በተለያየ ዘዴ ነው የሚታገል ኣብቲ ኣሞራ ዝሓዘን ክልተ ሓይሊ ዝነበረ ተጋዳላይ ገብረ ስላሴ ገብረንስአም ኣብ ኢድ ደርጊ ወዲቑ ብሕቶን ተጻድፍዎ ክምህይ ይበለን እቶም ንመላዓዓሊ ፕሮፓጋንዳ ደርጊ ክጥቀሙሉ ዝሓሰቡ ካብቲ ቃለ መሕትት ዝረኸብዎን ዘውፅኡሉን ስኢኖም ንቁጥዖኦም ዝተገመተ ምላሽ ተዋሂቡ 14 ምሩኻት ተጋደልቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝሓዘት ኣይፋ ዝዓይነታ መኪና ካብ ኣዲስ ኣበባ 175 ኪሎ ሜትሮ ርሕቐ ናብ ዘለዎ ወታደራዊ ምእዘዝ ደርጊ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓልዋን ክትትልን ላዕለዎት ኣመራርሓ ደርጊ ኮይና ትጓዓዝ ኣላ ሓደ ሓለቓ 100 ወታደር ደርጊ ዝጥርንፎም ዝተመረጹ 9 ወታደራት ደርጊ ልኡኾም ክፍጽሙ ነዞም ተጋደልቲ ህወሓት ሒዞም በዛ ኣይፋ መኪና ይህንፈጸለዉ ደርግ
ሞት ፈሪድዎም ሞት ንሞት ድማ ብማሕነቕቲ ድሮ ታብዓል ገብረ ስላሰን ኣሙራን ሓዊሱ 14 ተጋደልቲ ኣብ ኢድ ጸላኢ ዝወደቑላ ጸላም ዕለ ተቐዲሙ ሰራዊት ህወሓትን ደርግን ዳር ግንባር ተፋጢጡ ኣብ ዘለሉ እዋን ሰራዊት ደርግ ብሙሉእ ሓይሉ 11 ታሕሳስ 1982 ዓመተ ምህረት ንኣውረራ ከጥቅዕ መጺኡ እቲ ኣሰላልፋን ኩነታት ግጥምን ከምዚ ነይሩ እንዳመትከል ዝባሃሉ ኣብ መገንታ ትባሃል ቦታ ንያ መገንታ ደርፍል ኣፍታ ናይ ጠርጠራው ዝደርፋ መገንታ ትብል መገንታ ሒዛ እንዳላጀ ንሕና ዝነበርና ድማ ካብ መገንታ ቀጽልና ንየ ናብ ዝበርኽ ቦታ ቁር ዘለኻ ነርና እንዳኸድራይ ድማ ንጆን ዝሓዝዋ ድማ ነየማና ያፈት ካብ ክምር ድንጋይስ ናብ ዝገጽ ነይሮም ካብኡ እንዳዓርደይ እውን ትባሃል ዕርደይ ድማ ንኣሞራ ዝነበርዋ በዓል ወልማጅ ዝመርሕዋ ማለት እዩ ሪዘርቭ ተባሂላ ተቐሚጣናሽ ተጣባባቂ ሓይል ዝኾነ ነገር ተጋጥምስ ክታኣቱ ማለት እዩ ከቢድ ብረት እውን ብድሕሪና ነይሮም ናብ ዝወልናዮም ናብ ዝኸድናዮም ይመፁ ነይሮም ማለት ቶም ከቢድ ብረት ማለት ዞም ዙሃያ ሶስት እውን ነይረን ሻው ብትየን ነይረን ከምኡ ዝበለ ከቢድ ብረት ነይሮምና እንደ ሓሙሽተ ጓንዳ ዝሓዞም ስለዚ ናባና እናተኸፍሉ ይመፁ ኣርብጅን ብሬንን ከም ዘለዎ ምስ ሓይልታት ስለ ዝነበረ ዲሽካውን ምስ ሓይልታት ምስ ወጠለንታት ስለ ዝነበረ ተሰላልፋ ከም ነይሩ ሻው ሓይሊ ጸላኢ ክመጽእ ከም ዝኽእል ተነጊሩ ተፈሊጡ ምድላው ተገይሩ ኣብዚ ኣዋን እዚ እንታይ ለምና ጸላኢ ምቅራብ ይገብርኩም ዘለ ተጸው መራሕቲ ወጠለን ጸሓፊን ኮማንደርን ኮሚሳርን ተጸውዒና ንድሕሪት ማለት እዩ ናብ ንሳዕረ ዞም ኮማንድ ፖስት ዘለዎ ተመማራር حتى تصوعنا ليت تصلأ خنقاساس كم زغل حاريتاني إنها تهايل تقال ونبزق بعدالو دفعكم ونت أنا خريلهم تصوع منا نيرمي حاريتها تهايواتنا نخد لنا هادنا كم تستهلت كم أجرنا بوتنا معرارينا حزنا نهلنا ساعتنا هيليتي بكل جنبارات تصلأ أنا خير وجو جمر حيال وجو مالتي تدبداون كم تبلك هذا اللي خسفي دبدابي نيرو بزي مقراصي بقى كاب دبره تاورن كاب قدمي كاب غاساي زبال عدن نوحين حصيرن ماخلاين برت بزي مقراصي زتكوس بزي مقراص بلك الله منم كتقنع خددن اي تخيلن حزو كان كاتري خلاها منم ايكالم سريفن كتن بتشع زنوره خناتات ግን ይካል ይተዋሃይሉም ስለዛአቶ ተኻይሉ ኪልና ይውን ሓሊፉ ማለት እታ አንተ ወዝ ነገርኩ መገንታ ትበሃል ማእኸላይ ስሕበት ናይ ተኸባቢና ማለት ጸላኢ ንሳን ተፈሪሰስ ንኹሉ ኽቋና ጠጦ ይኽእል እዩ ዝግምታወታ ባናውን ኮምያ ንዓ ትኹረት ስለዝገበረ ዝለዓለ ጫቐት ተኽሰው ኣዕሪፉ ኣብዛ እንዳ መትከል ዝነበርዋ እያ መትከል ትበሃል ረጅመንት ኣሸብር ዝበሃል መርሓ ወጥለን ዝነበራ ስው እዩ ሒዝ ንሱ እዩ ሒዝዋ ነይሩ ካብኡ ብጣዕሚ ዝበዝሐ ነዛ ቦታ ምፍራስ ጀሚሩ ሓይሉ ታወታ ምቁንጣጥ ምስ ጀመረ ነታ መገንታ ትበሃል በራኽ ቦታ ድሕሪ እንመን እተው ይበሃሉ እንዳ ዓርደይ ሪዘርቭ ነይራ ይለካየ ካብኡ ዛ ሪዘርቭ ተጣባቂ ሓይሊ ዝነበረት ናፍታ ትድፋእ ዘላ ቦታ ኺሩ ሓጉዝ ተባሂሎም ይኣቱ ካብኡ ሓገዝ ምሳኣተወታ እንዳ ዓርደይ ናብኡ ምሳኣተወት ናፍቲ ኩናት ናፍቱ መገንታ እንዳመትከል ዝሓየሎም ጸላእን ተጋዳላይን ኣብ ሓደ ተሓዋዊሱ ሽዑ ኣብኣ እንዳተ ወሉ ማንጁስ ይዝበሃል ናይ ማርክስ በዓል ገዛ እዩ ታ ውግእ ቅድሚ ኣሞራ መትሓዙ ታ ድሩኣ ንሱ ኣብኣ ተሰዊኡ ዓለም እውን ናይ ኣሞራ ሰበይቲ ኣብኣ ተሰዊዓ ታ ኩነታት ሕማቕ ነይራ ድሓር ንድሕሪት ተመሊሱ ፍሪስና ንሱ እውን ሕማቕ ነይሩ ትውግእ ብድሕሪኡ ከም ሓድሽ ዳግመ ውደባ ጌርና ለይቲ ተመሓራሪና ኢና እቲ ኩነታት ተስተኻኺሉ ማለት እዩ ሰራዊት ደርግ ነዚ ግንባር እንተጥሒሱ ደም መበለይ ምነበሮን ስትራቴጂካዊ ቦታ ብዝበሎ ብዙሕ ፈቲኑ
ብዙሕ ኪሳራ እኳ እንተበጽሐ ዝሓሰቦ ግና ብጽንዓት ዞም ጀጋኑ ኣይሰመረሉን ብኸምዚ ነዊሕ ምኻድ ስለ ዘይከኣል ሓይሊ ጸላኢ ኣብ መዓንጡ ኣቲኻ ብስልቲ ቆረፃ ንምጥቃዕ ኣሞራ ዝሓዘን ክልተ ሓይሊ ኣፍላን ሓውዜንን ብዘይተገመተ ቦታ ኣትየን ወጋሕታ እግር ጉና ኮይነን ንመጥቃዓት ክዳልዋ ልኡኽ ሒዘን 14 ታሕሳስ 1982 ዓመተ ምህረት ጉዕዞ ብለይቲ ተጀሚሩ ይኹን እምበር ዘይሕሱብ ገጢሙ